down. Buena Vista spot. Ito na yun. Slow down. Ito na yung bitukang manok. Tingnan nyo ha. Masyado. Ayan o. Lock. Ay, look. Yung pagbaba natin, yung yan. Check mo. Ayan o. Bitukang manok. Bitukang manok. Paano ko ba ito yan? Anay. Slow down. Ito yun. Abi. Anay. Ate. Man. Okay. Sharp. Ito na yun. Ito na yun. Slow down. Sana ito pa. Ano daw mo? Sana. Anay, slow down. Ito na pala talaga. Anay. Hinay la. Sa pamilya na ito. Ito na yun. Tagay masyado. Slow down. The bitukang manok. Hi everyone. This is Andrea. So we're here now in bitukang manok. Sumiksik pa talaga si Kuya. I think that's it. That's it. That's it. Naanahan na natin yung pinakamahirap. Doon talaga wala na. Thanks God! Apat na sunod-sunod. Mas mahirap pala pag paakyat ay yung pag... Pababa. Oo. Nakakatakot ang pababa. Ayan na.